मो ना सोनाली शुभलक्ष्मी महालिक। मो सान भाई छोट बेले पूरा ठीक थिला 5 वर्ष टू धीरे धीरे चलियाटार प्रोब्लेम है। तापरे मो पेरेंट्स नहीं कहले मेडिकल चेकअप तापर पूरा सब आड़े कले फास्ट फास्ट चेकअप कले सेमती किसी सब कले ठीक ठाक हो धीरे धीरे एत जना नाला क्या किसी तापर जमी टिके टिके जना पड़ा कि हाँ किसी अच्छी बेसी जेनेटिक प्रोब्लेम बोधे तापर एम्स के आनिक देखला जना पड़ा कि हाँ डीएमडी अच्छी तापर घरे जहाँ ट्रिटमेंट कराऊँ। अच्छा जिते 5 वर्ष तुम भाई भौणी होगी खेलुव भल मंद होता धीरे धीरे ये जो अस्वाभाविक शरीर हुए मन तो दुख। हाँ छोट सी छोट बेले सब कहे मुझे बड़ हेल्ले पुलिस भी तुम दी भौणी को नहीं पुलिस स्टेशन में पुरेबी मो सहित छोट बेले पूरा नाच गीत तार सब करे मो सहित सब खेले भारी भल से थिला। छात्री हिसाब से यहाँ कहि कि जदि यथाशीघ्र जेहेतु एत छुआ अच्छा किंतु छुआ एत भी ओडिशा भितर बहुत कम छुआ अच्छा से जना पड़नी कि केते रोग अच्छी कौन हो जदि सहीटा को सी निज आखि दृष्टि रखिकी जानवे एत छुआ अच्छी प्रोब्लेम होची केते घर लोक केते कष्ट पाउछन्ती सेटा से बुझे ताहले जाइए किसी कर से जिते जल्दी मेडिसिन देवे छुआ गुड़ा देह जल्दी भल हो बहुत छुआ तो एजाए तो जीवन हारी सारे तथापि आउ कि छुआ को आखि आगे रखिकी भल जत्न नहीं पारे से तो ठीक है। मो ना विष्णुचरण पाणिग्राही मुझा डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रिब्यूट एसोसिएशन सभापति अटे। ये पिला माने जन्मरू नुहति जन्म पर 7 वर्ष 5 वर्ष 2 वर्ष 8 वर्ष विभिन्न समय रोगटी बाहर थाए धीरे धीरे मांसपेशी दुर्बल हो जाए बयस बढ़ा सहित शरीर जो अंग जिते गुड़े अंग अच्छी से अंग सहित संलग्न मांसपेशी दुर्बल हो जाए फल पिलाटी चली पारे ना जहाँफल से व्हील चेयर बसी पड़े और तार एपरी अवस्था आसे जे माछीटे बसिले मशाटे बसिले से घोड़े पारे ना कि यार सफल चिकित्सा भारत वर्ष में हो पारना आम बारंबार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दाबी रखीचु ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में केस ए विषय चली जे भारत बाहर में यार चिकित्सा उपलब्ध अटे। आम भारत ओडिशा सरकार जरिया आपण जरिए ओडिशा सरकार जनाऊँ जे यथाशीघ्र केंद्र सरकार दाबी रखु जे भारत में यार गवेषणा कर यथाशीघ्र यार औषध तैयारी करा जाऊ एवं औषध तैयारी कला पर्यंत ये पिला मानक कि भाव में बंचे रखा तार सुव्यवस्था करूँ। आज है प्रथम दिन आंदोलन होती जदि सरकार न शुणुती ताने आम पिला राजरास्तार आम अनिर्दिष्टकाल शोई रही आमर आशा और विश्वास अच्छी जे मोहन सरकार जेहेतु डबल इंजिन सरकार आमर नवेदन शुणे जो भाई पिला आम जो दुख कष्ट पेरेन्ट्स मैंने आसू पिला उठेक आने पड़ुची पिला चली पारना व्हील चेयर सह गाड़ी आने पड़ुची तेणु आम मोहन भाई की अनुरोध करुचु दयाक आम कथा को केंद्र सरकार निकट में पहुँचातु आम पिला मेडिसिन दिंतु पिला गोटे मिनिमम पेंशन व्यवस्था करूँ कारण आम चाकरी बाकरी भी करूँ आम सका सन्ध्या पिला पाखे केयर टेकर हिसाब से आम रही जाऊँ तो निश्चिंत भाव गोटे पेंशन व्यवस्था करूँ पिला इंश्योरेंस व्यवस्था करूँ आ प्रथमतः आमको केमी मेडिसिन मिलू आमर कौन सहयोग केवल आम मेडिसिन आवश्यक कौन से आर्थिक साहय ना भी चलो किंतु आम मेडिसिन निहाती दरकार आमर दाबी केवल एत। आज्ञा नमस्कार आमको मेडिसिन केमती जल्दी मिलवा आम हेल्थ प्रतिक्रिया रखीचु। हाँ कष्ट सहवा पड़ू कह तुम मु परिचय कहूँ सस्मिता पात्र नयागढ़ जिलूर आसी आम चाहूँ जे ए रोगर ना है डिस्चेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगर ना डीएमडी तार फुल फॉर्म डिस्चेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ए रोग प्रथम 5 वर्ष स्टार्ट हुए 5 वर्ष गोड़ गोईठी टेकी होपर 4-5 वर्ष 6 वर्ष पर 6 वर्ष बेलू पिठीटा खाल हो आग पटक पेट बाहर पड़ो तापर तलू उठिला बेलू भिड़ी मोड़ी आंठुए भरा देगी उठे बारंबार पड़ी गोड़ हाथ खंडिया हम तापर स्टेज हाथ को धर 12 वर्ष पर हाथ को धर हाथ को धरले हाथ उठे पारे बसाटे भी बाड़े पारे 5 वर्ष आरंभ हुए 5 वर्ष आरंभ हुए 14 वर्ष है व्हील चेयर को पिला आसीज व्हील चेयर को आसीगले बारंबार हार्ट इनफेक्शन हम केत हार्ट चोक हो 18-20 वर्ष तार ये रोगर आज पर्यंत सरकार आम दाबी पूरण करूँ छुआ मैंने केमती भल हे मेडिसिन दौन आमर एतकी अनुरोध सरकार पास को तुम आम अनुरोध पहुँचे दियो कारण लक्षण सब बाहर
କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ କି ତାର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ ବା ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ DMD ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲା ହେଉଛି ସେଠି ପିଲା 3-4 ମାସରେ ଥରେ ଇକୋଇସିଜି ଆଉ ଫିଜିଓଥେରାପି 30-25-20 ହଜାର ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ଆମେ ତ ପିଲାକୁ ଟେକା ଉଠା କରିକି ବାପା ମା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ପୋଷିବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ କେମିତି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତେ 20-25 ହଜାର ମାସକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିଲେ ଛୁଆ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନଟା ସାଇନ୍ସ ଆଗେଲାଣି ତ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇଲେ 30 ବର୍ଷ କିଏ ଦେଖିଛି କାଳେ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରି ପାରିବ ଆମ ଏଇ ରୋଗଟା ବାହାରିବା 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ବେଶୀ ବି ହବନି ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ 40,000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଲାଣି କରୋନା ମେଡ଼ିସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା 40,000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏ ରୋଗ ହେଲାଣି କେତେ କେତେ ଛୁଆ କେତେ କେତେ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲେଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ସେଗିଡି ବାହାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେଣି କାର ତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାହା ବାପା ମାର ଆଉ କିଏ ସାରା ପରିବାର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଲିକତା ଗଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜ୍ୱର ହେବନି ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରୋଗଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କଲିକତା ଗଲେ ହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା କଲିକତା ସରକାର ମାନେ ସେଠି ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନୁହଁ ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଟେକା ଉଠା କରିକି ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସରେ DMD ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ତ ଭୋଗୁଛୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସରକାର ସଚେତନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା DMD ମୁକ୍ତ ହେବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଭୋଗୁଛୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବି କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗିବି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜୀବନ ବୀମା 50 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାସକୁ ପେନସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ 15,000 ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କାନି ପତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗୁନି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର DMD ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାନି ପତେ ଭିକ ମାଗୁଛି 200 ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ 200 ଆହୁରି କେତେ ଥିବେ ଓଡ଼ିଶା 200 ଆମେ ଜାଣିଛୁ 200 ଆହୁରି ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେତେ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 200 ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ରାଲି ଗଲୁଣି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଉଦୟ ବିଦ୍ୟାର କରୁଣା ଚିତ୍କାର ପିଲାମାନେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କରୁଣା ଚିତ୍କାର କାହାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ତ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆସୁଛୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମ ଖବର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।